नमस्कार बंधुगण अलौकिक कड़ियार आउ एक लमटांकर अध्याय को आपणकर स्वागत। मु राकेश एवं आपण देखुंती अलौकिक कड़िया। आज कहानी आरंभ करने पूर्व आपण को विशेष अनुरोध, जदि ए जाए आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को ऑल कर दिंतु। सर्वप्रथम यही भूत गप एवं रहस्यमय वीडियो देखिए तो आउ डेरी न करी चलतु आरंभ करवा आज कहानी। तो आज यही कहानी आम सहित सेयार कर कालीचरण पट्टनायक। तो सर्वप्रथम कालीचरण भाई को आम सहित यह कहानी सेयार करने धन्यवाद। तांको कहवा अनुसार यही घटनाटी होउछि वेस्ट बेंगल जहाँकि एक रेल स्टेशन में घटी। वेस्ट बेंगल झारखंड एवं कोलकाता को संजोग करथिबा एक रेल लाइन होइतिला। कोलकाता ठारू प्राय 250 किलोमीटर दूरतार थिबा कोरिएल जिल्लार बेगुनकोड़ा नामक एक ग्राम अछि। कोरिएल जिल्ला ठारू एहा प्राय 35 रु 40 किलोमीटर दूर हेबो। बेगुनकोड़ार गाँ दे रेल लाइन जाइछि। जेहेतु रेल लाइनटी झारखंड एवं कोलकाता को संजोग करिछि, तेणु एही लाइन रे बहु रेल जीवा आसिबा करे। किंतु बेगुनकोड़ार गाँव लोक मानंकु ट्रेन रे जीवा आसिबा पई प्राय 25 रु 30 किलोमीटर दूर स्टेशन को जीवाकू पड़ुतिला। तेणु गाँव लोक माने एवं आखपाख गाँव लोक मानंकु खरा वर्षा रे स्टेशन को जीवाकू असुविधा हेउतिला। तेणु बेगुनकोड़ा गाँव लोक माने निज गाँव रे एक स्टेशन निर्माण पई प्रशासन पाखरे एवं स्थानीय एमएलए को पाखरे दाबी करथिले। किछि दिन जीवा परे 1962 मसीहा सेमानंकर दाबी पूरण हला एवं सेठारे एक स्टेशन निर्माण हला। स्टेशन टी छोट होइथिले मध्य सेठारे टिकेट काउंटर, वेटिंग हॉल एवं एक क्वार्टर स्टेशन मास्टरंक पई तैयारी होइथिला। फଳରେ बेगुनकोड़ार एवं आखपाख गाँव लोक बहुत खुशी होइथिले एवं सुविधारे रेल रे जीवा आसिबा करुथिले। एहीपरि प्राय 5 वर्ष स्टेशन टी रे लोक माने ठीक ठाक होई यातायात करुथिले। किंतु 1967 मसीहारे सही स्टेशन रो स्टेशन मास्टर किछि अद्भुत जिनिस लक्ष्य कले। सही स्टेशन रो स्टेशन मास्टर दिने संध्या बेले एक ट्रेन सांगरे गोटे झीटी को दौड़ार देखिले। से भाविले कि बोध हुए झीटी ट्रेन रे चढ़िया पई दौड़ुची। से स्टेशन मास्टर को ना थिला मोहन बाबू। ता पर दिन ठीक संध्या बेले मोहन बाबू से झीटी को चलंता ट्रेन साइड रे पुणी थरे दौड़ार देखिले। एथर झीटी मस्ती करुथिबो बोली मोहन बाबू भाविले। किंतु ता पर दिन संध्या बेले मोहन बाबू देखिले कि से झीटी से ट्रेन रो इंजिन सामना को दौड़ुची। ट्रेन रो हेडलाइट टी से झीर मुहरे संपूर्ण भावे पड़ुथिला। झीर से भयंकर मुह देखी मोहन बाबू चमकी पड़िथिले। एक कथा से संगे संगे समस्त कर्मचारी को कहिले। समस्ते याकू आखिर भ्रम कही गुरुत्व देई नथिले। मोहन बाबू से दिन राति रे स्टेशन रे ठीक से सोई पारि नथिले, कारण बारंबार से दृश्य तांको निद को व्याघात करुथिला। ता पर दिन पुणी थरे सेया ही हैला। संध्या हवा मात्रे मोहन बाबू पुणी थरे से प्रेतात्मा झीटी को देखिले। एथर से ट्रेन साइड रे से झीटी को दौड़ार देखिले। एथर से भୟରେ एणे तेणे दौड़ी समस्त को कहिथिले। किछि गाँ लोक मध्य एही कथा को विश्वास कले एवं सेमाने आगरू एमिति देखिछंती बोली कहिले। सेही प्रेतात्माटी स्टेशन पाखरे एक गछरे रुहे बोली जणे बुढ़ा लोक कहिले। ता पर दिन स्टेशन मास्टर मोहन बाबूंको देह बहुत खराब हो जाइतिला। आउ किछि दिन परे मोहन बाबूंको मृत्यु घटिथिला। तांकर देहांत परे सही स्टेशन को आउ जणे स्टेशन मास्टर आसीतिले। से भी ठीक सेमिति राति हेले
ସେହି ଝିଅଟିକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ। ବାରମ୍ବାର ସେହି ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ, କାରଣ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା। କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ ଖବର ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପି ସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ୍ର ସେହି ଷ୍ଟେସନକୁ ଅନାଉନଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ରେଳ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟେସନକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବନ୍ଦ କଲେ। ଷ୍ଟେସନଟିକୁ ଲୋକ ନ ଆସିବାରୁ ଷ୍ଟେସନଟି ଆପେ ଆପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ଭୂତ ଷ୍ଟେସନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମଧ୍ୟ ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଝିଅର ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି ବୋଲି ଦେଖିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଭାରତକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍ ବେଗୁନପଡ଼ାର ଷ୍ଟେସନରେ ରୁହେ ନାହିଁ। ରହିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଷ୍ଟେସନ ଆସିବା ଆଗରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଷ୍ଟେସନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରରେ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଦିନେ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ତାର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ 35ରୁ 40 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପାରାନର୍ମାଲ ସୋସାଇଟିର 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଷ୍ଟେସନରେ ଆତ୍ମା ଅଛି କି ନାହିଁ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର କ୍ୟାମେରା ଓ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟେସନକୁ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ 42 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେ ସମୟର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେ ଷ୍ଟେସନକୁ ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଷ୍ଟେସନଟି ବନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରାଗଲା। 2009 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଷ୍ଟେସନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ କରାଗଲା। ବେଗୁନପଡ଼ାର ଓ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଏହି ଷ୍ଟେସନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏହା ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ରାତି ହେଲେ ଏଠାକୁ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଏଠାରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ତ ଥିଲା କାଳୁଚରଣ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅଛି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଲବଟାଙ୍କର କାହାଣୀ ସହ। ସେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।